살아계신 하나님 아버지, जीवित परमेश्वर बुवा 오늘도 성령 하나님께서 함께 해주셔서 पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ हाम्रो साथ हुनुभएको निम्ति 하나님 말씀을 잘 깨달을 수 있도록 은혜로 함께하여 주옵소서. 예수님의 तपाईँको वचन 이름으로 기도드립니다. तपाईँको वचन तपाईँको अनुग्रहमा सही रूपमा बुझ्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस् आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। 교소라고 합니다. यहाँहरूलाई भेट्न पाउँदा म अति नै खुसी छु अनि म चाहिँ किम यङ हो प्रोफेसर हुँ। 네, 네, 오늘은 이제 성경에 대해서 말씀을 일단 전체적으로 보겠습니다. आज हामी सुरुमा यो बाइबल के हो त हामी पूर्ण रूपमा हेर्नेछौँ। 여러분, 성경은 하나님의 말씀으로 되어 있습니다. बाइबल परमेश्वरको वचन हो। 어, 성령의 감동으로 기록되었다고 말씀하고 있습니다. पवित्र आत्मा परमेश्वरद्वारा अगुवाई भइकन लेखिएको वचन हो। 네, 성경이 기록된 것은 한 1500년 정도 걸렸습니다. बाइबल लेख्नको निमित्त 1500 वर्ष जति समय लाग्यो। 그 다음에 한 40명의 저자가 있습니다. अनि 40 जना जति लेखकहरू हामी पाउँदछौँ। 네, 각 다른 시대의 사람들이 기록을 한 것입니다. विभिन्न समय अनि पृष्ठभूमिमा लेखिएको हामी पाउँदछौँ। 그러나 그들이 तर 중심적으로 기록한 내용이 विशेष गरी लेखिएको चाहिँ 예수 그리스도와 하나님의 나라에 관한 것을 말씀하고 있습니다. हामी बाइबलमा चाहिँ विशेष गरी येशू ख्रिस्ट अनि उहाँको राज्यको बारेमा लेखिएको पाउँदछौँ। 여러분, 성경을 어떻게 봐야 되는가 먼저 살펴보겠습니다. हामीले बाइबल कसरी हेर्नु पर्दछ हामी सरसर्ती हेरौँ। 네, 성경은 먼저 진실성이 있습니다. बाइबलमा हामीले केही सत्यताका कुराहरू पाउँदछौँ। 그 진리라는 얘기예요. त्यो चाहिँ के हो त सत्यता हो। 진리. 성경은 진리입니다. बाइबल 캐논. चाहिँ 음, सत्य वचन हो। 네. 그다음에 성경은 또 영원성이 있습니다. अनि बाइबल चाहिँ अनन्तता पाउँदछौँ। 하나님의 말씀은 살아있고 영원하다고 말씀하고 있습니다. परमेश्वरको वचन जीवित र अनन्त छ। 그다음에 성경은 또 성취성이 있습니다. अनि बाइबलमा चाहिँ हामीले सत्यता पाउँदछौँ। 성경은 언약이 성취되는 겁니다. र बाइबलमा हामीले सत्यता बगेको पाउँदछौँ। 네. 그다음에 성경은 통일성이 있습니다. अ, अनि बाइबलमा चाहिँ हामीले अ, त्रिएक पनि पाउँदछौँ। 성경의 전체 내용이 하나님의 나라와 예수 그리스도에 대해서 기록되어 있는 것을 볼 수 있습니다. बाइबलका सम्पूर्ण वचनहरू विशेष गरी परमेश्वरको राज्य र यशु ख्रिस्टको बारेमा लेखिएका वचन हो। 네, 성경을 그래서 어떻게 보느냐가 굉장히 중요합니다. त्यसै कारण बाइबललाई हामीले कसरी अध्ययन गर्छौँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 성경은 진리입니다. बाइबल सत्य छ 네, 그리고 영원하십니다. र अनन्त वचन 네, हो। 이것을 여러분들이 믿으십니까? के यहाँहरू यो कुरालाई विश्वास मान्नुहुन्छ? आमेन। 아멘. 네. 그다음에 성경을 보는 관점을 얘기하겠습니다. 성경을 보는 눈. 성경을 어떻게 बाइबललाई 보느냐. कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ त? 음, 자, 성경을 보는 관점에 대해서 말씀드리겠습니다. बाइबललाई कसरी हामीले अध्ययन गर्ने म केही बताउँछु। 네, 성경은 첫 번째 역사적 अनि 관점으로 봐야 됩니다. बाइबललाई हामीले पहिलो चाहिँ
ऐतिहासिक रूपमा हेर्नु पर्दछ। 네. 역사적 관점이란 세 가지 역사적 관점으로 봐야 됩니다. 성경을. अनि यो ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा पनि हामीले तीन तरिकाले हेर्नुपर्छ। 첫 번째는 천국의 역사에 대해서 기록되어 있습니다. स्वर्गको राज्यको इतिहास। 그러니까 천국을 중심으로 성경을 봐야 되는 겁니다. अनि हामीले बाइबल हेर्दाखेरि स्वर्गीय राज्यको यो भएर हेर्नु पर्दछ। 네. 두 번째로는 구원의 관점으로, 구원의 역사의 관점으로 성경을 봐야 됩니다. अनि बाइबलमा अर्को चाहिँ मुक्तिको योजना र मुक्तिको बारेमा हामीले हेर्नु पर्दछ। 음, 성경은 구원의 역사이기 때문입니다. अनि मुक्तिको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। 세 번째로는 문화적 관점, 문화적인 역사로 봐야 됩니다. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा हामी बाइबलमा विभिन्न सांस्कृतिक रूप पाउँदछौँ। 네. 인간의 삶의 관점으로 보는 겁니다. 문화적 관점으로. हामी मानव कसरी जिउनु पर्दछ, मानव कस्तो संस्कृतिमा रहेको छ भन्ने कुरा हामी सांस्कृतिक रूपमा हेर्दछौँ। 네. 다시 한번 반복합니다. 역사적 관점으로 보는데 이 역사적 관점은 세 가지로 보는 겁니다. हामीले बाइबलमा एउटा ऐतिहासिक रूपमा बाइबललाई हामी हेर्दछौँ, जसमध्येमा तीनवटा कुरा छ। 천국의 역사, 구원의 역사, 문화의 역사로 보는 겁니다. स्वर्गको राज्य, मुक्तिको योजना र सांस्कृतिक रूपमा। 네. 그다음에는 성경을 보는 관점은 계시적인 관점으로 봐야 됩니다. 두 번째로는 계시적인 관점으로 봐야 된다. अ, अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले बाइबललाई चाहिँ एउटा प्रकाशको रूपमा हेर्नु पर्दछ। 자, 계시적 관점이란 뭘 얘기합니까? जस्तै प्रकाशको बारेमा चाहिँ 바로 하나님의 나라와 메시아에 대한 계시입니다. प्रकाश चाहिँ हामीले बाइबलमा के पाउँछौँ भने परमेश्वरको राज्य र मसीहको बारेमा हामी पाउँदछौँ। 자, 그다음에 세 번째로는 문화적 관점으로 봐야 됩니다. अनि तेस्रो चाहिँ बाइबलभित्र हामीले विभिन्न संस्कृतिलाई हेर्दछौँ, संस्कृति। 문화적 관점에서 신본주의와 인본주의로 나눠지게 됩니다. यो संस्कृतिभित्र हामी के पाउँछौँ भने यो मानव संस्कृतिभित्र चाहिँ बाइबलमा मानवीय सिद्धान्त र ईश्वरीय सिद्धान्त। 됐습니까? 자, 그다음에는 네 번째로는 언약적 관점으로 성경을 봐야 합니다. अनि बाइबललाई हामीले अध्ययन गर्दै गर्दा अर्को चाहिँ करारको रूपमा हेर्नु पर्दछ। 하나님은 언약의 하나님입니다. किनभने परमेश्वर करारको परमेश्वर हुनुहुन्छ। 그리고 그 언약을 이루시고 성취하시는 하나님이십니다. परमेश्वरले जुन वाचा र करार गर्नुभएको छ त्यो पुरा भएको पाउँदछौँ हामीले र परमेश्वरलेको समयमा पुरा हुनेछ। 자, 그러면 성경 전체의 언약을 어, बाइबलमा लेखिएका 살펴보겠습니다. 성경 전체의 पुरा 언약. करारलाई हामीले बाइबलमा परमेश्वरले गर्नुभएका करारलाई हामी हेरौँ। 네. 첫 번째로는 성경의 선악과에 대한 언약이 창세기 1장에 기록되어 있습니다. हामीले बाइबलको उत्पत्ति एक अध्यायमा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर सृष्टिको 자, कुरा पाउँछौँ। 네, 그것을 선악과 언약 또는 그 아담과의 언약을 얘기하고 있는 겁니다. यहाँनिर हामीले उत्पत्ति एक अध्याय पाउँछौँ करार, जुन करार चाहिँ परमेश्वरले आदमसँग गर्नुभएको। 두 번째로는 그 다음에 선악과 언약 다음에는 노아 언약이 있습니다. 노아 언약. त्यसपछि परमेश्वरले अर्को करार गर्नुभएको छ, नोआको करार। 언약. 하나님은 이 언약을 통해서 계속 성경의 전체적인 역사를 이루어 가는 겁니다. परमेश्वरको करार हामीले बगेको पाउँदछौँ पुरा बाइबलमा। 노아 언약 다음에 무엇이 있을까요? नोआको करार पछि हामीले अर्को कुन चाहिँ करार पाउँछौँ होला त? 그 다음에 언약은 아브람과 맺은 언약입니다.
अर्को चाहिँ अब्रामसँग बाँध्नु भएको करार। 네. 그다음에 아브라함 다음에는 모세 언약이 있습니다. अब्राम पछि परमेश्वरले मोसासँग करार बाँध्नुभयो। 네. 그다음에는 또 다윗의 언약이 있습니다. त्यसपछि दाउदसँग बाँध्नुभयो करार। 네. 자, 그다음에 여섯 번째로는 예수 그리스도의 언약, 새 언약입니다. अनि पाँचौँ चाहिँ यीशु ख्रिस्टसँग बाँध्नु भएको करार, त्यो चाहिँ नयाँ करार। 네. 다시 한번 반복해야겠습니다. 이제 성경은 언약으로 되어 있습니다. फेरि म दोहोऱ्याउँछु, बाइबल एउटा करारको पुस्तक हो। 네. 첫 번째 아담과 맺은 언약. सुरुमा चाहिँ आदमसँग बाँध्नु भएको करार, 그다음에 노아 언약. नोआको करार, 네. 노아 언약을 무지개 언약이라고도 합니다. होइन, नोआको करारलाई चाहिँ हामीले इन्द्रेणीको करार पनि भनिन्छ। 그다음에 아브라함의 언약. अब्राहमको करार, 그다음에 모세 언약. मुसाको करार, 그다음에 다윗과 언약. दाउदको करार, 그다음에 새 언약, 예수 그리스도와 피로 맺은 언약을 말합니다. अर्को चाहिँ यीशु ख्रिस्ट अथवा नयाँ करार। 네. 성경은 이렇게 사람과 언약적 관계로 기록되어 있습니다. बाइबलमा हामीले परमेश्वरले मानिससँग गर्नुभएको करार मात्रै पाउँदछौँ, जुन करार अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ। 그리고 성경은 이 하나님의 언약을 이루는 것을 성경이 기록하고 있는 것입니다. बाइबलमा यही मानिससँग बाँध्नुभएका करारहरू पुरा भएको हामी पाउँदछौँ बाइबलमा। 자, 그럼 성경을 전체적으로 어떻게 보느냐? 일곱, 칠부작으로 나누어서 설명하겠습니다. अनि बाइबललाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ त म यहाँहरूलाई केही भागहरूमा म 어, बताउने छु। 성경을 성경을 쉽게 전체적으로 잘 이해하고 볼 수 있는 7부작입니다. बाइबललाई हामीले सजिलोसँग बुझ्नको निमित्त चाहिँ नि सातवटा भागमा हामीले हेर्नुपर्छ, सात भागहरूमा। 네. 먼저 1부는 창세기 1장, 2장을 일부로 나누겠습니다. यहाँहरूले टिपिराख्नुहोस्, एक भाग, पहिलो भाग चाहिँ भाग एक चाहिँ उत्पत्ति 1 र 2 हो। 1장은 천지 एक अध्याय, 창조와 예, 천지 창조와 사람을 창조하신 것을 말씀하고 있습니다. एक अध्यायमा हामीले सृष्टिको कुरा अनि मानव जातिलाई सृष्टि 음, गर्नुभएको कुरा पाउँदछौँ। 그다음에 에덴 동산을 통하여 천국을 계시하였습니다. अदनको बगैँचा मार्फत स्वर्गको राज्य अ, प्रकट भएको हामी पाउँदछौँ। 네, 그래서 1부의 창세기 1, 2장에서 중요한 제목이 사람을 창조하신 것과 하나님의 형상으로 사람을 창조하신 것과 에덴 अनि 동산을 통한 천국의 계시입니다. दोस्रो भाग 네, चाहिँ जसरी परमेश्वरले उत्पत्ति हामीले 3 देखि 11 भने चाहिँ मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभएको, त्यो सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ नि मानिस जातिलाई दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 자, 2부는 दोस्रो भाग, 창세기 3장에서 11장까지를 2부로 나누었습니다. पहिलो भाग उत्पत्ति 1 र 2 हो भने दोस्रो भाग चाहिँ उत्पत्ति 3 देखि 11 अध्याय। 네, 창세기 2부에서 중요한 말씀은 창세기 3장 15절 말씀입니다. दोस्रो भागमा महत्त्वपूर्ण वचन चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पद हो। 네, 이것을 원시 언약이라고도 합니다. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले होइन एउटा मुक्तिको योजना गर्नुभएको करार हो। 자, 3부는 तेस्रो भाग, 3부는 창세기 12장에서 여호수아 21장까지 나눕니다. तेस्रो भाग चाहिँ टिपिराख्नुहोस् है त, उत्पत्ति 12 अध्यायदेखि यहोसु 21 अध्यायसम्म। 네, 성경을 이렇게 나누는 겁니다.
बाइबललाई हामीले यो तेस्रो भागमा पाउँदछौँ। म हजुरहरूलाई यो हाम्रो ग्रुपमा पनि हालिदिन्छ है त। 그 다음에 사부는 사사기에서 말라기까지 나눕니다. चौथो भाग चाहिँ न्यायकर्ताहरूदेखि मलाकीसम्म। 사사기에서 말라기까지는 이스라엘 왕국을 통한 천국의 역사를 계시하고 있습니다. इजरायलको राज्य सँगसँगै स्वर्गको राज्य प्रकट भएको हामी पाउँदछौँ न्यायकर्तादेखि मलाकीसम्म। 그 다음에 5부는 마태복음 사복음서를 말씀하고 있습니다. पाँचौँ भाग है तब पाँचौँ खण्ड चाहिँ मत्तीदेखि युहन्ना अथवा मत्ती मर्को लुका युहन्ना चारवटा सुसमाचार। 네. 사복음서는 실물이신 예수님을 통해서 증거된 천국에 대해서 말씀하고 있습니다. हामीले यो पाँचौँ भागमा मत्तीदेखि युहन्नासम्म चाहिँ यसु मार्फत स्वर्गको राज्यको वास्तविकतालाई देखाएको पाउँदछौँ। 6부는 사도행전에서 유다서까지 말씀입니다. छैठौँ भाग बाइबलको छैठौँ भाग चाहिँ खण्ड चाहिँ प्रेरितदेखि यहुदासम्म। 이거는 제자들을 통해서 증거된 천국의 역사를 말하고 있습니다. चाहिँ हामीले प्रेरित अथवा चेलाहरूद्वारा स्वर्गको राज्यको साक्षी भनेको हामी पाउँदछौँ। 7부는 계시록 21장, 22장으로 마무리됩니다. अनि सातौँ खण्ड अथवा भाग बाइबलको चाहिँ प्रकाश 21 र 22 अध्यायमा पूर्णता 네, पाएको हामी पाउँदछौँ। 천국 운동의 완성을 얘기하는 겁니다. यसमा चाहिँ स्वर्गको राज्यको अभियान जुन थियो पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 창세기 1장, 2장에서 나타난 계시된 천국이 21장, 22장에 완성되는 겁니다. जसरी उत्पत्ति 1 अनि 2 अध्यायमा जुन कुराहरू हामी पाउँदछौँ त्यो कुरा चाहिँ नि प्रकाश 21, 22मा पुरा भएको पाउँदछौँ। 그래서 창세기 1장, 2장이 중요합니다. त्यसै कारणले बाइबलको उत्पत्ति 1 र 2 अध्याय एकदम महत्त्वपूर्ण छ। 창세기 1장, 2장이 계시록 21장, 22장으로 완성되는 겁니다. उत्पत्ति 1 र 2 अध्याय सुरु भयो भने उत्पत्ति प्रकाश 21 र 22 अध्यायमा पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 하나님은 알파와 오메가가 되십니다. हामीले त्यहाँ हेर्यो भने 하나님은 그러니까 परमेश्वर 네, चाहिँ अल्फा 하나님은 ओमेगा हुनुहुन्छ। 오메가. 그러니까 처음과 끝이라는 얘기예요. होइन उहाँ चाहिँ सुरु पनि उहाँ हुनुहुन्छ अन्त पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। 네, 네, 시작이 있고 반드시 끝이 있습니다. हरेक कुराको सुरु र अन्त छ अनि परमेश्वरको 자, वचनमा हामी त्यही पाउँदछौँ। 2부의 창세기 3장 15절의 언약이 계시록 20장, 21장에 완성이 되는 겁니다. जसरी उत्पत्ति 성경은 천국을 중심으로 기록되어 있습니다. विशेष गरी बाइबलमा हामीले स्वर्गको राज्यको बारेमा लेखिएको पाउँदछौँ। 그래서 천국을 바로 알아야 성경을 바르게 해석할 수가 있는 것입니다. हामीले जब बाइबललाई बुझ्छौँ अनि स्वर्गको राज्यको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। 네. 왜 그러냐면 인간은 천국에 살도록 창조되었기 때문입니다. किनभने हामी मानिसलाई वास्तवमा स्वर्गको राज्यमा जिउन योग्यको तरिकाले उहाँले बनाउनु भयो। 네. 그럼 창세기 1장, 2장을 한번 보겠습니다. उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायलाई हामी हेरौँ। 자, 창세기 1장 1절이 어떤 말씀으로 되어 있습니까? एकचोटि हामी उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदलाई हेरौँ। 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. आदिमा परमेश्वरले होइन आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। 네. 하나님이 6일 동안 세상을 창조하셨습니다. अनि हामीले यहाँनिर 6 दिनसम्म परमेश्वरले सबै कुरो बनाउनु भएको पाउँदछौँ। 자, 창조된 걸 한번 살펴보겠습니다. 첫째 날에는 무엇을 만드셨습니까? भनेपछि पहिलो दिन उहाँले के बनाउनु भयो त?
제가 얘기해야 되나? 첫째 날에는 하나님이 उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग 빛을, गर्नुभयो। 빛을 만드셨습니다. 빛을 만드셨습니다. हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायको 5मा हेर्ने भने उज्यालो 네, होइन 네, बनाउनु भयो। 둘째 날에는 공창을 만드셨습니다. 하늘과 अनि 바다를 나누었습니다. 공창, 하늘을 만드셨습니다. 둘째 날에. विशेष गरी अनि दोस्रो दिन हामीले 6, 7, 8 पदमा पाउँदछौँ। अनि क्षेत्रमुनि र माथिको अलग अलग गर्नुभयो आकाश अनि त्यसपछि गएर 네, आकाश भन्नुभयो भनेको हामी पाउँछ 8 पदमा। 네, 세 번째 날에는 육지와 바다를 나누셨습니다. अनि पृथ्वी अनि समुद्रलाई होइन अलग गर्नुभयो तेस्रो 네, दिन। 뭐 육지와 바다를 만드셨습니다. 자, 그러니까 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날은 배경을 만드셨어요. 그러니까 창조의 배경이라고 할 수 있죠. 어, 빛을 अ, 만드시고 하늘, 궁창을 만드시고 그 다음엔 육지와 바다를 만드셨어요. 셋째 날까지. पहिलो दोस्रो तेस्रो दिनमा चाहिँ विशेष गरी हामीले यहाँनिर वातावरण होइन एउटा पृष्ठभूमि बनाएको पाउँदछौँ। 그리고 이제 넷째 날부터는 이것을 채우는 역사, 내용을 채우는 창조를 하셨습니다. अनि यहाँनिर हामी चौथो दिनदेखि हेर्ने हो भने 자, 넷째 날에는 하늘에 해와 달과 별들을 만드셨습니다. 그렇죠? चौथो दिनमा यहाँलाई थाहा नै छ हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायको 19सम्म हेर्ने हो भने यहाँनिर जुन प्रभुत्व गर्ने अलग अलग कुराहरू उहाँले बनाउनु भएको छ। 자, 다섯째 날에는 물속에 있는 생물들과 하늘의 새들을 만드셨습니다. पाँचौँ दिनमा पानीभित्र रहेका माछाहरू चराहरू बनाउनु भयो। 네, 여섯째 날에는 땅에 있는 모든 짐승과 육축의 모든 기는 것들을 만드셨습니다. होइन पाँचौँ दिनमा त्यसपछि हामीले छैठौँ दिनमा पनि विभिन्न पशुहरू होइन जमिनमा भएका यी सबै कुरोहरू उहाँले बनाउनु भयो। 네, 우리가 믿는 하나님은 창조주 하나님이십니다. हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर सृष्टिकर्ता 그래서 हुनुहुन्छ। 여러분 그래서 세상을 이렇게 보면서 누구를 바라봐야 됩니까? जब हामीले संसारलाई यसरी हेर्नेछौँ हेर्दै गर्दा हामीले कसलाई सम्झिनु पर्छ? 네, 창조주 परमेश्वरलाई। 하나님을 보는 것이 믿음입니다. किनकि हाम्रो विश्वास हो सबै हेर्दै गर्दा परमेश्वर यी कुराहरू बनाउनु भएछ भने परमेश्वरलाई हामी सम्झन्छौँ। 세상을 만드신 분이 우리 하나님 아버지이십니다. सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर बुवा हुनुहुन्छ। 그 다음에 중요한 게 있습니다. अब हामी एक अध्यायको 맨 마지막에 만든 게 어떤 겁니까? 사람을 창조하셨습니다. परमेश्वरले अन्तमा मानिसलाई बनाउनु भयो। 뭐, 창세기 1장 28절이 중요한 말씀입니다. 찾아보세요. उत्पत्ति 창세기 अ, 1장 28절. उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पद हामी बाइबल पल्टाउँ। 네. 그래서 1장, 28 2장의 주제가 사람이기도 합니다. हामीले 1 अध्याय 2 अध्यायमा मुख्य पात्रको रूपमा चाहिँ हामी मानिसलाई पाउँछौँ। 네, 우리 창세기 1장 28절 한번 읽어봐 주세요. हामी उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदलाई हामी सँगै पढौँ। सुरु परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिदिएर त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू आकाशका पन्छीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। आमेन। 네. 자, 그래서 1장의 주제는 하나님의 형상으로 창조된 사람입니다. 1장의 주제가. 1 अध्यायको मुख्य विषय चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरेका मानिस। 하나님은 세상을 다 만드신 다음에 이 세상을 누구에게 위임하셨습니까? परमेश्वरले सारा संसार बनाउनु भयो कसको लागि त? 바로 하나님의 형상대로 만든 사람에게 생육하고 번성하고 땅을 정복하고
그다음에 모든 것을 다스리라고 말씀하셨습니다. परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरेका मानिसकै लागि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा सबै माथि अधिकार गर्नको निमित्त बसमा पार्नको निमित्त 28 पदमा मानिस जातिलाई भन्नुभयो। 자, 그래서 세상을 창조하신 목적이 뭐예요? परमेश्वरले यो संसारलाई सृष्टि गर्नुको उद्देश्य के हो त? 네. 사람들로 하여금 세상을 다스리도록 우리에게 세상을 다스리도록 우리에게 주셨습니다. हामीले यहाँनिर 28 पदको अन्तमा पाउँदछौँ पृथ्वीमा सबै कुरामाथि होइन अधिकार गर्नको निमित्त नै मानिसलाई त्यो जिम्मा दिनुभयो। संसारै मानिसको निम्ति सिर्जनु भएको हो। 그래서 여러분들이 창세기 1장 28절을 항상 기억하고 있어야 됩니다. यहाँहरू जहाँ गए तापनि उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदलाई सम्झिनुहोस्। अनि यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा आशिषको कुरा हो। 저와 여러분들은 하나님의 형상대로 창조된 자들입니다. तपाईँ र म साँच्चै नै परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरेका मानिस हौ। 네. 그래서 중요한 겁니다. त्यस कारणले यो 28 पद एकदम महत्त्वपूर्ण वचन। 자, 사람을 창조한 하나님의 그 존재 배경과 창조 과정과 존재 목적이 있습니다. परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। यो सबै कुरामाथि अधिकार गर्ने एउटा अधिकार पनि दिनुभयो। यसको पनि एउटा उद्देश्य छ। 네. 하나님은 사람을 그냥 창조한 게 아닙니다. परमेश्वरले मानिसलाई यत्तिकै बनाउनु भएको होइन। 네. 창조의 과정은 뭐예요? 하나님의 형상대로 창조되었다는 겁니다. परमेश्वरकै स्वरूपमा उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। 그리고 우리 사람의 존재 목적이 있습니다. अनि उहाँले यो बनाउनुको उद्देश्य छ। 네. 그것은 에베소서 1장 3절에서 6절에 있는 말씀입니다. हामीले 다시 한번 교수님 에피소서 네. एपिसीको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। 거기 있는 말씀을 보면 하나님은 창세전에 우리를 택하셨어요. 그리스도 안에서 에피시 창세전에 저와 여러분들을 그리스도 안에서 창세전에 택하셨어요. हामीले एपिसीको पुस्तकमा हेर्ने भने परमेश्वरले यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभन्दा पहिला उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको थियो। 그리고 그분의 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하나님이 우리를 창조하셨어요. परमेश्वरले हामीलाई यत्तिकै सृष्टि गर्नुभएको होइन। साँच्चै नै उहाँले हामीलाई यो संसारलाई सृष्टि गर्नु त पहिला चुन्नुभयो र उहाँको महिमा गर्नको निमित्त हामीलाई संसारमा सृष्टि गर्नुभयो। 네, 또 여러분들을 하나님의 기쁘신 뜻대로 예정하셨다고 말씀하셨습니다. त्यसै कारणले हामी उहाँलाई महिमा दिन र खुसीसँग जिउनको निमित्त उहाँको अर्थपूर्ण जीवन उहाँमा जिउनु पर्दछ। 그것이 우리가 존재하는 목적이에요. यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुको उद्देश्य हो। 네, 그래서 존재의 목적은 에베소서 1장 3절에서 6절의 말씀이고요. 기록해 놓으세요. यहाँले एफिसी हामीले 1को 3 देखि हामी तलको वचनलाई हेरे पनि हामी पाउँछौँ 3 देखि 6 सम्म। 그다음에 중요한 게 또 창조의 과정인데 창세기 1장 28절 하나님의 형상대로 창조되었다는 것을 꼭 적어 놓으시고 उत्पत्ति 1को 28 पदलाई पनि हामी मनन गरौँ। 그다음에 존재의 배경에 대해서는 시편 139편 13절부터 말씀이 있습니다. अनि त्यसै गरी हामीले भजन सङ्ग्रह ने 교수님 시편 139편 39편. 네. 13절부터 हामीले भजन सङ्ग्रह 139 को 13 पददेखि हेर्यो भने 네. 하나님이 우리를 지으신 거에 대해서 말씀하고 있으니까 여러분들이 성경을 꼭 찾아서 읽어보시길 바랍니다. हामीले भजन सङ्ग्रह 139 को
13 पदमा हामीले हेऱ्यो भने यसरी पाउँदछौँ। 13 자, पददेखि 이제 तलतिर 자, 그래서 1장은 사람의 하나님의 형상으로 창조된 사람에 대해서 배웠습니다. हामीले एक अध्यायमा मुख्य विषयहरू चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरेको मानिस पाउँदछौँ। 자, 두 번째로는 에덴 동산에 대해서 우리가 말씀을 나누겠습니다. अनि दोस्रो चाहिँ हामीले अदनको बगैँचाको कुरालाई पनि हेऱ्यौँ। 네. 에덴 동산이란 즐거운 정원이란 뜻입니다. अदनको बगैँचा भनेको चाहिँ यो खुसीको अ, स्थान हो। 네. 헬라어로는 파라다이스라고도 합니다. हिब्रू भाषामा चाहिँ नि विशेष गरी यो ग्रिक भाषामा हेर्ने हो भने चाहिँ नि 네. पाराडाइस 네. भन्दछन्। 그러니까 한마디로 에덴 동산은 기쁨의 동산이에요. 기쁘고 즐겁고 행복한 동산이 바로 에덴 동산이에요. अदनको बगैँचा भनेको चाहिँ खुसीको बगैँचा हो, आनन्दको बगैँचा हो। 네. 그래서 하나님의 형상으로 만들어진 우리에게 에덴 동산을 주셨어요. परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरेका मानिसलाई परमेश्वरले अदनको बगैँचा दिनुभयो हो। 네. 자, 그런데 하나님의 형상이라고 그랬는데 아까 제가 잊어버렸는데 하나님의 형상 5가지 여러분 배웠죠? 하나님의 형상으로 우리가 창조됐는데 하나님의 형상을 많지만 5가지로 줄였잖아요. KDM에서는. 그걸 한번 복습 한번 해볼까요? 하나님의 형상이 우리 안에 있는 하나님의 형상이 있어요. 이 하나님의 형상을 찾아야죠, 우리가. 하나님의 형상이 몇 가지 있죠? 한번 해보실래요? परमेश्वरको स्वरूपलाई हामीले परमेश्वरको स्वरूपमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरेकोमा हामीले 5वटा कुरा हामी पाउँदछौँ। 자, 여러분들은 예수님은 하나님을 닮았죠? जस्तै येशू ख्रिस्ट को गुणलाई हेर्ने भने 자, 우리는 परमेश्वरसँग 하나님의 형상 닮았잖아요. 하나님의 형상이 뭐예요? 내 안에 있는 하나님의 형상이 어떤 거예요? हामी परमेश्वरसँग एकदम मिल्दोजुल्दो छ होइन, 네, परमेश्वरको 다섯 स्वरूपमा 가지. 네, 5가지 빨리 하고 넘어가야 돼요. 시간이 없어요. म यहाँहरूलाई 5वटा कुरा बताउँछु है त। 네, 첫 번째, 유일성. 5वटा मध्येमा चाहिँ नि पहिलो चाहिँ अनन्तता हो। 네, 저와 여러분들이 이 세상에 딱 하나밖에 없는 유일한 존재입니다. यो संसारमा हामी एकदम अचम्मको छ यो संसारमा, किनकि हामी बाहेक अरू कोही पनि पाउँदैन कि एकजना मात्रै होइन, 자, अनन्तता 여러분들은 귀해요, 안 귀해요? 그래서 होइन। 여러분 각자가 존귀한 사람이라는 거예요. 유일하다는 얘기는 우리 각자 한 사람이 존귀한 사람이라는 것을 기억해야 합니다. हामीले एक एक मानिस चाहिँ हामी एकदम महत्त्वपूर्ण छ, हामीले यो विचार गर्नु पर्दछ। 네, 하나님의 형상 또 두 번째가 뭐가 있죠? 유일성 다음에 뭐가 있죠? 바로 인격성이 있습니다. हामीले चाहिँ नि जस्तै अर्को चाहिँ 5वटा परमेश्वरको चरित्रलाई हेर्ने भने हामी अनन्तता पाउँदछौँ, अर्को चाहिँ व्यक्तित्व पाउँदछौँ। 네, 인격성에 중요한 게 뭐예요? 인격성에 중요한 것이 뭐예요? 생각할 수 있고 자유로울 수 있고 अनि यो व्यक्तित्वमा 생각하는 हेर्ने भने चाहिँ 기능을 가졌어요. 예. हामी 인격성이라는 सोच्न, 우리의 성품을 얘기하는 거예요. 우리의 성품, 생각하는 हाम्रो 기능. व्यक्तित्वमा चाहिँ हाम्रो चरित्र होइन, हाम्रो सोच अनि विचारहरू यो भित्र हामी पाउँदछौँ। 네, 세 번째로는 하나님이 거룩하니 우리도 거룩하라. 우리에게 거룩성이 있어요. 거룩한 백성. तेस्रो चाहिँ म यो यहाँको ग्रुपमा पनि हालिदिन्छु। तेस्रो चाहिँ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँको गुण हामीमा पनि पवित्रता छ। 자, 여러분들은 거룩한 삶을 살아야 돼요? 안 살아야 돼요? हामीहरू पवित्र जीवन जिउनु पर्छ कि पर्दैन त? 음, 거룩한 삶이란 구별된 삶을 얘기하는 겁니다. पवित्र जीवन भनेको चाहिँ अलग गरिएको जीवन हो। 네, 하나님을 믿는 자녀답게 거룩한 삶을 살아야 됩니다. परमेश्वर जस्तै, परमेश्वरमा विश्वास गरेको जस्तै हामी पवित्रताको जीवन जिउनु पर्छ। 그다음에 하나님의 형상 또 뭐가 있죠? 바로 अर्को चाहिँ 사랑성입니다. 네, अर्को चाहिँ परमेश्वरको गुण हामीमा के छ? प्रेम। 사랑성. 하나님은 प्रेम हो। 사랑이십니다.
그렇죠? परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि 네. हामीमा पनि प्रेम छ। 자, 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님이세요? 사랑의 하나님이세요. 하나님은 사랑이시라. 이렇게 말씀하고 있어요. हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। 네. 그래서 우리는 사랑을 회복해야 돼요. त्यसै कारणले परमेश्वरको प्रेम हामीमा हुनुपर्दछ। 그 다음에 다섯 번째로는 하나님 형상이 뭐가 있습니까? 영원한 영원성이 하나님의 형상입니다. परमेश्वरको गुणलाई हामी हेऱ्यौँ भने परमेश्वर अनन्तताको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो गुण हामीमा पनि हुनुपर्दछ, अनन्तता। 네, 하나님이 영원한 것처럼 우리는 영원히 살도록 창조되어 있습니다. परमेश्वर अनन्तताको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गरेका हामीहरू पनि अनन्तताको जीवन हामीमा हुँदछ। 죄로 인해서 우리의 육신은 죽지만 다시 부활해서 영원히 사는 존재가 바로 저와 여러분들의 존재입니다. पापको कारणले यो शरीर हाम्रो मर्नु परे तापनि तर आत्मामा चाहिँ हामी परमेश्वरसँग अनन्ततामा रहनेछौँ। 네, 우리는 영원한 하나님을 믿고 우리가 또 영원히 살 것을 믿습니다. हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी पनि अनन्तताको जीवन प्राप्त गरेको मानिसौँ। 네. 자, 그다음에 에덴의 삶의 모형, 에덴 동산은 천국의 모형입니다. अदनको बगैँचा चाहिँ स्वर्गको राज्यको मोडल हो। 에덴 동산의 환경이 어떤 환경이었습니까? अदनको बगैँचाको कस्तो वातावरण हामी पाउँछौँ त? 우리가 말로 할 수 없는 아름다운 강과 식물과 보석들로 가득 인간이 살기에 가장 좋은 동산, 즐거움의 동산이 바로 에덴 동산이고 그 에덴 동산이 천국의 시작이고 모형입니다. हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ होइन। अब सुनको सडक छ भनेको छ स्वर्गको राज्यमा होइन। एकदम खुसी आनन्द रमाहाट धेरै आनन्दको ठाउँ स्वर्गको राज्य। 에덴 동산의 특징이 있습니다. 세 가지. अदनको बगैँचाको विशेषता हामी पाउँदछौँ, विशेष गरी तीनवटा। 첫 번째, 에덴 동산은 하나님과 함께 사는 곳입니다. पहिलो चाहिँ अदनको बगैँचामा परमेश्वरको साथमा हामी हुँदछौँ। 네, 하나님과 함께 교제하고 하나님과 동행하는 곳이 에덴 동산이었습니다. अदनको बगैँचामा अथवा स्वर्गको राज्यमा केवल परमेश्वरको उपस्थितिमा मात्र त्यहाँ हुँदछन्, जसको अगाडि हामी। 네, 그 다음에 두 번째로는 사람과의 관계가 사랑의 질서 가운데 있던 곳이 에덴 동산입니다. अदनको बगैँचामा चाहिँ नि मानिस मानिसको बिचमा र त्यहाँनिर प्रेमले ढाकेको हुँदछ। 그래서 참된 자유와 평화가 있는 곳이 에덴 동산입니다. अदनको बगैँचामा शान्ति र आनन्द छ। 세 번째로는 인간과 자연과의 관계가 창조 질서대로 실현된 곳이 에덴 동산입니다. अनि अदनको बगैँचामा तेस्रो चाहिँ जति पनि सृष्टि गरिएका कुराहरू माथि अनि यो मानवले गर्ने अधिकार। 네, 그래서 에덴 동산은 바로 우리에게 천국을 계시하는 첫 번째 모형입니다. अदनको बगैँचा चाहिँ परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई दिनु भएको पहिलो एउटा स्वर्गको 그래서 राज्यको मोडल हो। 근데 이 천국의 역사가 계시록 21장, 22장에서 완성이 되는 겁니다. अनि 에덴 स्वर्गको 동산의 राज्य 모형이 실제로 계시록의 21장, 22장에 완성된 것이 바로 천국입니다. हामीले यहाँनिर उत्पत्ति 1 अध्यायलाई हेर्ने हो भने अदनको बगैँचा छ। अनि यो चाहिँ हामीले कहाँ पुरा भएको पाउँछौँ त? प्रकाश 21 र 22 अध्यायमा। 네. 그래서 그것을 새 하늘과 새 땅이라고 얘기합니다. हामीले त्यहाँनिर यो नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वी होइन, स्वर्गको राज्यको बारेमा पाउँदछौँ। 네. 자, 이제 창세기 3장으로 넘어갑니다.
अब हामी उत्पत्ति 3 अध्यायमा जाउँ। 네. 자, 창세기 3장 15절 말씀을 여러분이 한번 펴보십시오. एकचोटि फेरि हामी उत्पत्ति 3को 15 पदलाई हामी हेरौँ। उत्पत्ति 자, 3को 창세기 3장 15 15절이 뭐라 그랬죠? हामीले के पाउँछ त 구원에 उत्पत्ति 대한 겁니다. 구원, 메시아의 언약입니다. 구원, 메시아의 언약이 창세기 3장 15절에 기록되어 있습니다. यहाँनिर हामीले मसीह होइन आउने करार पाउँदछौँ। 자, 에덴 동산에서는 어떤 일이 벌어졌습니까? अदनको बगैँचामा के भयो त? 어, 하와가 사단의 꾀에 넘어가서 하나님과의 언약 나무인 선악과 열매를 따먹었습니다. जब हाब्बाले चाहिँ नि परमेश्वरको करारलाई तोडेर जसरी होइन जुन नखानु भनेको फल टिपेर खाए, 네, 사단이 뱀의 형상으로 하와에게 나타났습니다. शैतान सर्वको रूपमा हाब्बासँग देखा पर्यो 이거를 따먹으면 네가 하나님과 같이 될 것이다. अनि शैतानले भन्यो यो फल खायो भने परमेश्वर जस्तै हुनेछ। 그 열매를 보니까 어땠습니까? 열매를 보니까 먹음직하고 보암직하고 탐스럽다고 얘기했습니다. 이게 사단의 유혹입니다. अनि जब हाब्बामा एउटा लोभ आयो, ओहो यो फल खायो भने त साँच्चै नै होइन परमेश्वर जस्तै हुनेछ जस्तो लाग्यो अनि उसले टिपे खाए। 네. 그래서 하나님과의 언약을 깨고 선악과를 따먹어서 아담에게도 주어서 먹게 하였습니다. त्यसरी हाब्बाले जुन फल नखानु भनेको थियो त्यही फल खाए अनि आदमलाई पनि खुवाए। 네. 그러므로 말미암아 이제 죄가 우리에게 들어오게 된 것입니다. यसरी परमेश्वरको करार भङ्ग भयो र यस संसारमा पाप आयो। 그리고 하나님과의 언약이 파괴되었습니다. परमेश्वर र मानिस बीचको करार भङ्ग भयो 그리고 에덴 동산에서 쫓겨난 인생이 되었습니다. अनि अदनको बगैँचाबाट मानिसलाई परमेश्वरले निकालिदिनु भयो। 자, 그래서 어떻게 됐어요? त्यसपछि के भयो त? 이제 죄가 들어와서 이제 어떻게 에덴에서 쫓겨나면 이제 우리에게 고통이 시작됐어요. 모든 인간에게. त्यसपछि के भयो त? अदन बगैँचाबाट निकालिसकेपछि सबै मानव जातिमा चाहिँ दुःख र कष्ट सुरु भयो। 네, 그 결과가 뭐예요? 선악과를 따먹은 결과가 뭡니까? जुन फल नखानु भनेको थियो त्यो खाइसकेपछिको परिणाम 죄가 들어오고 질병이 시작됐고 죽음이 시작됐습니다. पाप आयो अनि दुःख कष्ट रोग व्यथा पनि आयो, त्यति मात्रै होइन मृत्यु पनि आयो। 땅도 저주받았습니다. त्यति मात्रै होइन भूमिले पनि श्राप पाए। 그 죄로 말미암아 인간들은 고통 속에서 종노릇하는 인간으로 타락하였습니다. त्यही पापको कारणले जति पनि मानव जातिले दुःख कष्ट भोग्नु परे। 그래서 선악과를 따먹은 결과는 첫 번째로 하나님과 단절되었습니다. जब नखानु भनेको फल खाए, नम्बर 1 परमेश्वरको करार भङ्ग भयो। 네, 첫 번째 에덴 동산에선 첫 번째 첫 번째는 막 교제했었는데 선악과를 따먹음으로 하나님과 관계가 끊어진 겁니다. जुन फल नखानु भनेको थियो त्यो फल खाएको कारणले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुट्यो। 네, 그래서 하나님과 관계가 없는 것이 바로 생명에서 끊어진 것을 의미하고 있습니다. परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुट्नु भनेको चाहिँ अनन्त जीवन चाहिँ टुट्यो मानव जातिको। 그래서 우리에게는 구원이 필요합니다. त्यसै कारणले मानव जातिलाई मुक्ति चाहिन्छ। 자, 두 번째 결과는 인간 자신을 잃어버렸습니다. अनि दोस्रो परिणाम चाहिँ नि मानवले मानवता नै भुले। 그러니까 하나님의 형상을 잃어버린 겁니다.
यो चाहिँ के हो त परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरेका मानिसले आफ्नो मानवता भुलेपछि अनि बर्बादको बाटो लागे। 그래서 사람들은 내가 누구인지, 내가 어디로 가는지, 어떻게 살아야 되는지 목적을 잃어버렸습니다. आजै संसारमा हिँड्यो भने मानिसले म को हुँ, म कसरी जिउनु पर्छ, मेरो उद्देश्य के हो, यो संसारमा किन आए, यो उद्देश्य मानिसहरूले भुलेर संसारमा बिलिन्छन्। 자, 세 번째로는 음, 사람과 세상과 창조 질서가 파괴되었습니다. तेस्रो कुरो चाहिँ मानिस यो संसारमा चाहिँ नि एकदम विलिन भएको हामी पाउँदछौँ। 네, 에덴의 즐거운 그런 평화와 그런 기쁨의 장소가 파괴되고 혼란과 고통과 형벌을 받게 된 것입니다. अदन बगैँचाको शान्ति आनन्द रमाहाट थियो अनि त्यो जब करार भङ्ग गरिएपछि मानिसले के पाए त्यसको परिणामस्वरूप दुःख कष्ट पीड चिन्ता। 그래서 인간들은 잃어버린 에덴을 찾기 위하여 지금도 천국을 향한 갈망이 있습니다. आज संसारमा मानव जातिले हेर्नु भने मानव जातिले गुमाएको स्वर्गको राज्य खोजी चाहिँ गर्दछन्। 그래서 많은 사람들이 찾는 게 결국은 에덴 동산이에요, 천국. संसारको सबै मानिसहरूले एउटै कुरा खोज्दछन्, तपाईँ मर्यो भने कहाँ जान्छ भने नि स्वर्ग नै खोज्छ, नर्क होइन 네, स्वर्ग नै 네, खोज्दछ। 모든 사람이 꿈꾸는 곳이에요. मानिसको दिमागमा स्वर्ग नै छ। 자, 그래서 이제 우리에게 이 사망 가운데 있는 우리에게 찾아오신 구원의 복음의 말씀이 바로 창세기 3장 15절의 언약이에요. 메시아 언약. त्यसै कारणले परमेश्वरले संसारमा जब मानव आल्ने गरेको पापको कारण जुन परिणामहरू भोग्नु पर्यो उत्पत्ति 3:15 मसियाद्वारा नै म उद्धार र मुक्ति दिनेछु भनेर परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो। 네, 창세기 3장 15절을 여러분 펴보세요. 다시 한번. फेरि हामी एकचोटि परमेश्वरको योजना उत्पत्ति 3:15लाई हामी हेरौँ। 네, 여기서 최초로 구원자 메시아가 올 것을 계시하고 있습니다. 여자의 हामीले 후손으로 메시아가 올 것. 음, यहाँनिर उत्पत्ति 3:15मा स्त्रीको सन्तान भनेर पाउँछौँ। स्त्रीको सन्तान अथवा मसीह यीशु ख्रिस्टको बारेमा पहिलोचोटि परमेश्वरले यसो आउनुहुनेछ भनेर बताएको हामी पाउँदछौँ। 네, 그래서 예수님 메시아가 오셔서 마귀의 머리를 깨뜨리시고 그 백성을 구원할 것을 계시하셨습니다. यहाँनिर हामीले परमेश्वरले योजना बनाउनु भएको पाउँदछौँ। यीशु ख्रिस्ट अथवा स्त्रीको सन्तान मसीह आउनुहुनेछ, शैतानको 네, शिर कुच्याउनुहुनेछ र उद्धार र मुक्ति दिनुहुनेछ भनेको हामी पाउँदछौँ। 그래서 인류는 어, 사단의 세력과 여자의 후손 메시아와의 싸움이 시작되고 진행되는 것이 바로 역사입니다. हामीले यहाँनिर एउटा इतिहास बगेको हामी पाउँदछौँ यो संसारमा। योबाट जब स्त्रीको सन्तान र शैतानको सन्तानको लडाईँ हामी संसारमा पाउँदछौँ। 그래서 지금도 하나님의 나라와 천국과 믿지 않는 사단의 세력과의 싸움이 계속 진행되고 있는 것입니다. यो कुरा हामी अहिले पनि हेर्ने भने यसो ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिस अथवा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिस र विश्वास नगर्ने मानिसको बीचमा लडाईँ भइरहेको हामी पाउँदछौँ यो संसारमा अहिले पनि। 자, 이 사단과의 싸움의 역사가 계시록 몇 장에서 끝난다고 얘기했죠? मैले अघि यहाँहरूलाई भन्दै थिएँ यो स्त्रीको सन्तान र शैतानको सन्तानको बीचको लडाईँ प्रकाशको पुस्तक कति अध्यायमा पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 자, 27-22मा 선악과를 भनिदिनुहोस्। 따먹음으로 그죠? 이제 시작이 됐어요. 전쟁이 시작됐어요. जब जुन नखानु भनेको फल खाए 예, 메시아, 즉 여자의 후손과 사단과의 싸움과 전쟁이 창세기부터 여기 창세기 3장 15절부터 시작되는 겁니다. त्यसपछिका परिणामहरू उत्पत्ति 3:15 यहाँनिर स्त्रीको सन्तान र तेरो सन्तानको बीचमा दुश्मनी हालिदिन्छु भनेको छ। यहाँनिर शैतान र
परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिस बिचमा दुश्मनी सुरु भयो। 자, 그러면 아까 제가 말씀드렸죠. 창세기 3장에 있는 그 싸움이, 사단과의 싸움이 어디서 끝납니까? 계시록? उत्पत्ति 3को 15मा सुरु भएको यो दुश्मनी लडाईँ प्रकाशको 네. पुस्तक कहाँ गएर पुरा हुँदछन् त? 대답해 줄 수 있어요? भनिदिनुहोस् है त। ल, प्रकाश पुस्तक कहाँ गएर पुरा हुँदछ? ल, मानव दाजु भनिदिनुहोस् त। 21-22 मा खेसिरोको सिबिजाङ 계시록 19장 20절에서 끝나는 거예요. 19장 20장에서 끝나는 거예요. 사단이 멸망하는 거예요. 심판하는 거예요. खेसिरोक 그러니까 사단과의 19 싸움이 계시록 19장 20장에 완결되는 거예요. 끝나는 거예요. 사단을 심판해요. हामीले यो उत्पत्ति 3को 15 को जुन लडाईँ सुरु भयो नि, यो लडाईँ चाहिँ कहाँ गएर सिद्धिन्छ भने लडाईँ नै लडाईँ सकिने चाहिँ उत्पत्ति 19 र 20मा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ सकेको, त्यहाँ लडाईँ हुन्छ, त्यहाँ सकिएको हामी पाउँदछौँ। 자, 여러분 잘 보세요. 창세기 1, 2장에 천국의 시작이 시작돼 갖고 계시록 21장, 22장에 끝난다고 말씀드렸잖아요. 완성된다고 얘기했어요. 그죠? 천국의 역사는 어떻게 1장, 2장에서 시작돼가 에덴 동산으로 출발해서 완성이 어디예요? 계시록 21장, 22장이란 말이에요. 이해가 되세요? ए हामीले जस्तै उत्पत्ति 1 र 2 अध्याय यो चाहिँ सृष्टि हो। यो चाहिँ हामीले पुरा भएको कहाँ पाउँछौँ भने उत्पत्ति के अरे प्रकाश 21 र 22मा स्वर्गको राज्य सुरु भयो, पुरा भएको चाहिँ 21 र 네, 그래서 22। 네, 그래서 성경은 네. 여러분 역사예요. 천국의 역사가 1장, 2장에 시작되어서 마지막 계시록에 끝나는 것이 그게 완성이에요, 여러분. बाइबल चाहिँ एउटा स्वर्गको राज्यको इतिहास हो। यो इतिहास चाहिँ उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायमा सुरु भएर पुरा चाहिँ हामीले प्रकाश 21 र 22मा भएको पाउँदछौँ। 근데 죄로 인해서 우리가 천국에 갈 수가 없었어요. तर पापको कारण पाप बोकेर त स्वर्ग जान पाउँदैन। 왜요? 선악과를 따먹었기 때문에 하나님과의 언약을 어겼기 파괴했기 때문에. किनभने मानव जातिले करार भङ्ग गर्यो, होइन? 네. 그런데 창세기 3장 15절에서 여인의 후손으로 메시아 구원자가 나타날 것을 계시하는 것입니다. जुन उत्पत्ति 3को 15मा हामी हेर्ने भने परमेश्वरले चाहिँ अब मुक्तिको योजना, होइन, मसिह आउनुहुन्छ, उद्धार र मुक्ति दिनुहुन्छ भनेको पाउँदछौँ। 그래서 구원자이신 예수님을 믿음으로 우리가 천국에 갈 수 있는 거예요. त्यस कारणले मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट जसले उहाँमाथि विश्वास गर्नेछ स्वर्गको राज्य प्राप्त गर्नेछ। 그래서 구약은 예언이고 모형이에요. अनि यो पुरानो करार चाहिँ नि हामीले यहाँनिर एउटा मोडल पाउँदछौँ। 그런데 그 메시아께서 구원자로 실제로 신약에 이 땅에 임하셨습니다. मोडल र हामीले अगमबाणी पाउँछौँ भने नयाँ करारमा चाहिँ नि पुरा 자, भएको 네. पाउँदछौँ। त्यसै 그래서 कारण यसो 구약의 언약은 모형이고 천국도 그렇죠? 신약은 실물을 가지고 예수님이 이 땅에 오신 거예요. 하나님의 नारा를 가지고 오셨어요. हामीले पुरानो करार चाहिँ स्वर्गको राज्यको बारेमा पाउँछौँ भने त्यही स्वर्गको राज्य लिएर यीशु ख्रीष्ट यो पृथ्वीमा आउनुभयो। 그래서 메시아가 우리의 구원자이십니다. त्यसैले मसीह हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। 네. 그것이 창세기 3장 15절이라는 말씀이에요. अनि उत्पत्ति 3को 15मा यो पाउँदछौँ। 네. 창세기 3장 15절이 어디서 성취됐어요? 신약에 와서 성취된 거예요. उत्पत्ति 3को 15 कहाँ आएर हामी पुरा भएको पाउँछौँ? नयाँ करार। 여인의 후손이 누구라고요? 여인의 후손이 누구예요? 여인의 स्त्रीको 후손이 바로 सन्तान 예수 그리스도였어요. स्त्रीको सन्तान चाहिँ को हुनुहुन्छ त? यीशु ख्रीष्ट। 네. 예수 그리스도가 사단의 머리를 박살내서 멸하셨습니다. यसो यो संसारमा आउनुभयो, शैतानको शिर कुच्याउनुभयो। 네. 그것이 바로 계시록 19장 20절에서
사단의 세력을 끝장내고 무적행으로 집어넣으시고 심판하시는 것이 계시록에 기록된 겁니다. हामीले प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ कि होइन शैतानको शिर कुच्याएको 자, 이해되셨죠? सायद यहाँहरूले यो बुझ्दै हुनुहुन्छ 네. हामीले 자, 이제 प्रकाश 3장 15절, 19को 네, 이제 3장 15절 넘어갑니다. 3장은 구원에 대한 메시아에 대한 언약입니다. 자, 그다음에 4장으로 넘어갑니다. अब हामी 3 अध्याय चाहिँ मुक्ति योजना भयो अब 4 अध्यायमा जाउँ 자, 4장은 이제 범죄 후 에덴에서 쫓겨난 인간들의 삶에 대해서 얘기하고 있습니다. अ, अघि हामीले हेऱ्यौँ उत्पत्ति 3को 15 चाहिँ होइन 19को 20 अध्याय पुरा भएको अब 4 अध्याय चाहिँ मानिसको 네. इतिहासलाई हामी हेर्दैछौँ 네. 그래서 4장은 하나님을 떠난 가인의 후손들의 역사가 시작되는 것을 말씀하고 있습니다. मानिसबाट परमेश्वरबाट टाढा भएका मानिस अथवा कैनको इतिहासलाई हामी पाउँदछौँ 4 अध्यायमा 네. 가인이 누구를 죽였습니까? 자기의 동생 아벨을 죽였습니다. कैनले कसलाई मार्यो त आफ्नै भाइ हाबिललाई मारे 그렇죠? 네. 자, 그래서 여러분 4장부터는 문화의 역사입니다. 4장부터는 하나님을 떠난 인본주의의 그 시작이 4장부터 진행되는 겁니다. हामीले बाइबलमा हेर्ने भने 4 अध्यायबाट मानव जातिको सभ्यता संस्कृति अ, सुरु भएको पाउँछौँ र मानवीय सिद्धान्त पनि 4 अध्यायबाट सुरु हुन्छ 자, 하나님을 떠난 이 인본주의 역사가 이제 가인으로부터 시작해서 이제 출발하는 겁니다. 4 अध्यायबाट मानवीय सिद्धान्त हुन्छ त्यो मानवीय सिद्धान्त कसले सुरु गर्यो त भन्दाखेरि कैनबाट सुरु हुन्छ 자, 그러면 인본주의와 신본주의가 여기서 이제 출발을 또 시작하게 됩니다, 여러분. 4 अध्यायबाट दुईवटा सिद्धान्त सुरु हुन्छ नम्बर 1 ईश्वरीय सिद्धान्त अनि अर्को चाहिँ मानवीय सिद्धान्त 네. 그 인본주의란 뭡니까? मानवीय सिद्धान्त भनेको के हो त 인본주의에 대해서 5가지로 알아보겠습니다. यो मानवीय सिद्धान्तमा हामीले अरू 5वटा कुराहरू पाउन सक्छौँ 인본주의란 첫 번째, 사람이 중심이 되는 거예요. यो 인본주의 첫 번째, 사람이 중심이. मानवीय सिद्धान्तमा चाहिँ नि विशेष गरी मानव केन्द्रित हुँदछ 자, 두 번째로 인본주의란 육체를 중심으로 살아가는 겁니다. अनि मानव केन्द्रित अनि यो शरीर केन्द्रित हुँदछ 자, 우리는 다 이렇게 이 속에 많이 속해 있습니다. आज हामीलाई हेरौँ न हामी मानवीय सिद्धान्तमा छौँ कि ईश्वरीय सिद्धान्तमा छौँ 자, 세 번째로는 물질주의에 빠졌습니다. 물질주의 중심입니다. 물질이 중심입니다. अनि तेस्रो चाहिँ सम्पत्ति होइन धन सम्पत्ति केन्द्रित हुन्छ मानवीय सिद्धान्तमा 그리고 인본주의에는 네 번째로 구원이 없습니다. अनि चौथोमा चाहिँ नि यो मानवीय सिद्धान्तमा चाहिँ मुक्ति छैन 그다음에 다섯 번째로는 세상 중심입니다. अनि पाँचौँमा हेर्ने भने चाहिँ संसार केन्द्रित हुँदछ मानवीय सिद्धान्तमा 자, 인본주의란 뭐라고요? 5가지. यो मानवतावादलाई हेर्दैछौँ हामी मानवीय 다시 सिद्धान्त अथवा 다시 मानववाद 한번 강조합니다. 자, पाँचवटा 네, 사람이 중심이 되고, 육체가 중심이 되고, 물질이 중심이 되고, 구원이 없고, 세상 중심이다. 기억하세요? यो 5वटा कुरालाई यहाँले याद गर्नुहोस् यो मानवीय सिद्धान्तमा चाहिँ नि यो मानवतावाद पनि भन्न मिल्छ मानिस केन्द्रित हुन्छ नम्बर 1 अनि दोस्रोमा चाहिँ नि शरीर केन्द्रित भएर जिउँछ तेस्रोमा भौतिक रूपमा केन्द्रित हुन्छ संसार केन्द्रित हुन्छ अनि अर्को चाहिँ मानवीय सिद्धान्तमा चाहिँ मुक्ति छैन 자,
이제 그러면 하나님을 믿는 신본주의가 있습니다. अनि अर्को चाहिँ नि ईश्वरीय सिद्धान्तमा जिउने मानिसहरू पनि छन्। 자, 신본주의란 인본주의의 반대잖아요. अब यो मानवतावाद र ईश्वरवादलाई हेर्ने भने ठ्याक्कै उल्टो भेट्छौँ हामी। 자, 첫 번째로는 하나님 중심이에요. 신본주의는 하나님 중심. 인본주의는 사람 중심이었는데 신본주의는 뭐예요? 하나님 중심. 하나님의 뜻을 살피고 하나님을 먼저 생각하는 것이 신본주의입니다. ईश्वरीय सिद्धान्तमा जिउने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वर केन्द्रित भएर जिउँदछन्। 네. 그다음에 두 번째로는 영을 중심으로 하는 것이 영적인 것을 중심으로 하는 것이 신본주의입니다. अनि अर्को दोस्रो चाहिँ नि होइन आत्मिक रूपमा भएको कारणले गर्दा आत्मा केन्द्रित हुँदछ ईश्वरीय सिद्धान्तमा रहेका मानिसहरू। 네, 인본주의는 뭐를 중심으로 해요? 육체를 중심으로 하지만 신본주의는 영혼, 영을 중심으로 한다는 거예요. यो मानवता सिद्धान्तमा रहेका मानिसहरू चाहिँ नि शरीर केन्द्रित हुन्छ कि म आफै बन्नुपर्छ भनेर, तर ईश्वरीय केन्द्रित भएका मानिसहरू चाहिँ नि होइन आत्मा केन्द्रित हुन्छ। 자, 신본주의의 특징 세 번째는 사람을 중심으로 살아갑니다. विशेष गरी हामीले यो मानवतावादको सिद्धान्तमा जिउने 사랑, मानिसहरू चाहिँ 어, मानिस 사랑, केन्द्रित 사람의 사랑을 중심으로. अनि तर ईश्वरीय सिद्धान्तमा जिउने मान्छे चाहिँ प्रेम केन्द्रित हुँदछन्। प्रेम 그리고 사람을 귀하게 여기는 거예요. 그러니까 인본주의는 물질, 그러니까 약육강식이고 돈을 사랑하고 하는 이 물질로 가득 찼지만 신본주의는 사람을 사랑하는 것으로 살아간다는 거예요. 사람을 यो 중요하게 여기고. मानवतावादको सिद्धान्तमा जिउने मानिसहरू चाहिँ रुपियाँ पैसा शक्ति केन्द्रित भएर जिउँछ भने ईश्वर केन्द्रित हुने मानिस चाहिँ त्योभन्दा पनि परमेश्वरको प्रेम भएकाले प्रेम केन्द्रित हुँदछ। 자, 그다음에 네 번째로는 신본주의는 구원이 중심입니다. अनि चौथो चाहिँ ईश्वर केन्द्रित मानिसहरू चाहिँ नि मुक्ति होइन को योजना अन्तर्जिएको चाहिँ मुक्ति केन्द्रित हुँदछ। 네. 자, 인본주의에는 구원이 없습니다. 그러나 신본주의에는 뭐가 있어요? 구원이 있습니다. 우리는 구원을 믿고 사는 사람들이에요. त्यो मानवीय सिद्धान्तमा जिउने मानिसहरू चाहिँ मुक्ति छैन, तर हामी ईश्वरीय सिद्धान्तमा जिउने मानिसहरू चाहिँ मुक्ति छ। त्यो मुक्ति केन्द्रित भएर हामी जिउँदछौँ। 네. 자, 다섯 번째로는 신본주의는 천국을 중심으로 살아가는 겁니다. अनि पाँचौँ चाहिँ ईश्वरीय सिद्धान्तमा जिउने मानिसहरू चाहिँ स्वर्ग केन्द्रित भएर जिउँदछन्। 네. 인본주의는 세상을 중심으로 살아가잖아요. 근데 우리는 천국을 소망하고 천국을 중심으로 살아가는 것이 신본주의예요. यो मानवतावादको सिद्धान्त जिउने मानिसहरू चाहिँ संसार केन्द्रित भएर जिउँछ, संसार हो भनेर जिउँछन् भने हामी ईश्वरीय सिद्धान्तमा जिउने मानिसहरू चाहिँ नि स्वर्ग केन्द्रित भएर अथवा ईश्वर केन्द्रित भएर परमेश्वर केन्द्रित भएर हामी जिरहेका हुन्छन्। 네. 자, 여러분들은 천국을 소망하고 천국을 중심으로 사세요? 세상을 중심으로 사세요? अब यहाँहरू चाहिँ स्वर्ग केन्द्रित भएर जिउनुहुन्छ कि संसार केन्द्रित भएर जिउनुहुन्छ यहाँहरू? 여러분, 세상에 있는 것은 다 썩어질 것이고 없어질 것이고 यहाँलाई थाहा नै छ होला संसारमा भएका सबै कुराहरू नष्ट भएर जान्छन्। 천국을 중심으로 사는 사람은 영원한 소망이 있고 기쁨이 있는 겁니다. त्यसै कारणले स्वर्ग केन्द्रित भएर जिउने मानिसहरू खुसी शान्ति र आनन्द र अनन्तको जीवन छ। 그래서 너희가 이 땅의 것을 바라보지 말고 위의 것을 바라보라고 하나님이 말씀하고 계세요. त्यसै कारणले परमेश्वरले भन्नुभयो वचनमा तिमीहरू यो 자, पृथ्वीलाई हेरेर होइन यहाँ भएको कुरालाई हेरेर स्वर्गलाई हेरेर जिउनुपर्छ। 그러면 인본주의의 역사가 어디로부터 출발한다고? 가인부터 출발하잖아요. अनि 인본주의가. मानवतावादको सिद्धान्त कहाँबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि 네. खोज्दै जाँदा बाइबलमा त्यो सुरु गर्ने व्यक्ति चाहिँ कैन नै हो। 인본주의가 이제 가인으로부터 출발해서 계속 구약의 역사적으로 나타나요. हामीले पुरानो करारमा हेर्नु चाहिँ कैनबाट सुरु भएका मानवतावादको सिद्धान्त लगातार अघि बढेको पाउँदछौँ।
그래서 인본주의와 신본주의에 사실 보이지 않는 또 싸움이 계속되는 겁니다. त्यसै गरी संसारमा मानवतावादको सिद्धान्त एउटा छ भने अर्को चाहिँ ईश्वरीय सिद्धान्त छ। यो दुईको बीचमा द्वन्द्व भइरहेको हामी पाउँदछौँ। 자, यो 인본주의가 सिद्धान्तको 어떻게 넘어갑니까? 가인으로부터 시작해서 바벨탑으로 넘어가요. अब यो मानवतावादको सिद्धान्त चाहिँ कैनबाट सुरु हुन्छ, कैन हुँदै कहाँ जान्छ? बाबेलको धरहरा पुग्छ। 그 다음에 소돔과 고모라. बाबेलको धरहरा, त्यसपछि सदोम र गमोरा। 네, 인본주의 역사를 잠깐 살펴보는 거예요. यो चाहिँ मानवतावादको सिद्धान्तले बनाएको प्रभाव हो। 그 다음에 구약에 있는 대표적인 애굽. 애굽이 인본주의예요. 애굽의 애굽. अनि अर्को 아시리아. मानववादको सिद्धान्त चाहिँ मिश्र, अनि असुरी, 그 다음에 바벨론, 바사, बेबी 헬라, 로마 이렇게 यो 계속 역사적으로 मानव 인본주의 역사가 애굽, 아시리아, 바벨론, 뭐 이렇게 바사, 헬라, 로마로 해가지고 계속 인본주의가 진행되고 있어요. मानवतावादको सिद्धान्त जसरी कैनबाट सुरु भयो, अनि त्यसपछि हुँदै बाबेलको धर हुँदै सदोम गोमर हुँदै अनि अहिले पछिल्लो राष्ट्रहरू चाहिँ अनि मिश्र, अनि असुरी, बेबिलोन, मादी, फारस, रोम साम्राज्य, यो जम्मै मानवतावादको सिद्धान्तमा आएको सिद्धान्त हुन्। 자, 그래서 이것이 인본주의 역사가 진행이 돼서 오늘날까지 계속 진행되고 있습니다. यो मानवतावादलाई हेर्ने हो भने, यो सिद्धान्तले हेर्ने भने चाहिँ त्यो बेलासम्म मात्रै होइन, त्यहाँबाट सुरु भयो, आजको दिनसम्म यो मानवतावादको सिद्धान्त भइआएको हामी पाउँछौँ यो संसारमा। 자, 그래서 인본주의 특징이 있습니다. 인본주의 나라들의 특징이 있습니다. तपाईँहरूलाई म को पनि भनिदिन्छु, यो मानवतावादको सिद्धान्त रहेको राज्यहरूको एउटा विशेषता हुन्छ। 이게 모든 나라에 있고 우리 가까이에 있는 겁니다. 특징이. 인본주의의 특징이 있다고요. 우리 가까이 있다고요. 모든 나라에 अ, 있고. यो संसारमा हेर्नु धेरै राज्यहरू छ। यो मानवतावादको सिद्धान्तले गर्दाखेरि हामी नजिकै छ भन्ने भान हुन्छ। 특징이 뭘까요? 바로 사치와 향락과 음란과 우상숭배와 탐욕과 미움과 저주와 이런 것들이 인본주의의 결과입니다. यो 사치, मानवतावादको सिद्धान्तभित्र 사치, रहँदै 향락, रहँदै 음, आएको यो परिणामहरूले हेरौँ है त के हुन्छ मानवतावादी सिद्धान्तमा? लोभ, लालच, डाह, ईर्ष्या, यो व्यभिचार, अनि त्यसपछि गएर हत्या, हिंसा, डाह, लडाईँ झगडाहरू, यो सबै यो मानवतावादको सिद्धान्तले गर्दा तँ यस्तो र म यस्तो भनेर आजको दिनसम्म यो रहिआएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 인본주의는 타락이에요. 인간들의 인간성을 상실한 타락. 그리고 대표적인 게 뭐냐면 우상숭배, 탐욕이에요. अनि जहाँ जहाँ यो मानवतावादको सिद्धान्तहरू छन्, त्यहाँनिर यो मानवतावादमा चाहिँ के छ भन्दा नम्बर एकमा चाहिँ हामीले मूर्ति पूजा पाउँछौँ, व्यभिचार पाउँछौँ, पतन भएको पाउँछौँ। यो झै झगडा यो संसारमा चलिआएको यो सिद्धान्तभित्र रहेका विशेषताहरू हुन्। 자, 그래서 신본주의와 인본주의의 역사가 지금도 계속 되어지고 인본주의와 싸움이 계속되고 있고 여러분들도 싸우셔야 돼요. 여러분 나라에도 우상이 많잖아요. 그렇죠? ए, हाम्रो आज यो संसारमा चाहिँ मानवतावादको सिद्धान्त त्यो चाहिँ हाबी छ, ईश्वरवादको सिद्धान्त पनि छ। आज हाम्रो हृदयभित्र पनि छ यो सिद्धान्त। जस्तै हामी कति यो अझ नेपालमा हेर्ने हो भने कति धेरै मूर्ति पूजा गरेको छ, किनकि मानिसले बनाएको त हो नि त्यो मूर्तिहरू, एउटा मानिसको एउटा सिद्धान्तले बनाएको कुराहरू त हो नि कति धेरै छ। त्यो कुरामा हामीहरू पनि ठोकिरहेको हुन्छौँ। 여러분들은 인본주의로 땅을 위해서 이 세상을 위해서 살지 말고 신본주의, 하나님을 믿고 천국을 소망하고 천국을 중심으로 살아가기를 축복합니다. म यहाँहरूलाई यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी यो संसारमा छौँ, हामी मानवीय सिद्धान्तमा हामी संसारिक जीवन जिउने होइन कि त हामी ईश्वरीय सिद्धान्तमा रहेर हामी स्वर्गीय जीवन जिउनु पर्दछ। 네, 알겠죠, 여러분? बुझ्नुभयो नि यहाँहरूले? आमेन। 네. 자, 오늘은 5장까지만 하겠습니다. 5장을 보겠습니다. 창세기 5장의 내용을 잠깐 천국을 중심으로 봅니다. आज हामी 5 अध्यायसम्म हेर्नेछौँ। अब आउनुहोस् त यो 5 अध्यायलाई हामी हेरौँ।
자, 5장은 아담에서 노아까지의 족보를 기록하고 있습니다. 5 अध्यायमा हामी हेर्यो भने आदमदेखि नोआसम्मको वंशावली हामी पाउँदछौँ। 자, 여기서 중요한 것은 에녹 사건을 통해서 하나님의 나라 천국을 계시한 것을 보겠습니다. यहाँनिर मुख्य कुरा चाहिँ नि हनोकद्वारा परमेश्वरको राज्यको काम भएको हामी पाउँदछौँ। 네, 창세기 5장 24절 말씀을 보겠습니다. अ, उत्पत्ति 5 अध्यायको 24 पदलाई हामी हेरौँ। 네, 24절 보면 한번 읽어보세요. 다 찾아서 성경을 펴보세요. बाइबल पल्टाउनुहोस् अनि हामी 24 पदलाई हामी सँगै पढौँ। 24 पद 네, सुरु। 자, 에녹이 하나님과 हनोक 동행하였더니 परमेश्वरका हेर्थे अनि उनी अलग भए किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइ लानु भयो। 네, 자, 에녹이라는 사람이 등장합니다. यहाँनिर हामीले हनोकलाई पाउँदछौँ। 네, 에녹은 하나님과 동행하였습니다. हनोक यस्तो व्यक्ति हो कि परमेश्वरको साथ साथ हिँड्ने मानिस। 무려 300년 동안 하나님과 동행하고 하나님을 기쁘시게 하는 자였습니다. 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ साथ हिँड्ने व्यक्ति, परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने व्यक्ति हनोक। 그래서 하나님이 그를 데리고 천국으로 가게 하셨습니다. अनि परमेश्वरले उनलाई उठाइ लानुभयो भनेको छ स्वर्गमा लानुभयो। 그러니까 고통받고 있는 인류에게 사람이 죽지 않고 새로운 세계에 올라간다는 것을 계시한 겁니다. यहाँनिर हामीले के पाउँछौँ भने वास्तवमा संसारमा मानवतावादको सिद्धान्तले दुःख कष्ट भोगिरहेको अवस्थामा तर त्यही मानव त्यही मानिस चाहिँ होइन यहाँनिर स्वर्ग उठाएको हामी देख्छौँ हनोक। 네, 그러니까 에녹 사건을 통해서 여러분들이 무엇을 보셔야 됩니까? यो हनोकलाई हामी सम्झिँदै गर्दा हामी के याद गर्नुपर्छ भने 네, 하나님의 세계가 있다는 것, 천국이 있다는 것을 에녹 사건을 통해서 계시하는 것입니다. हनोकलाई हामी हेर्दै गर्दा साँच्चै नै स्वर्गको राज्य छ त्यहाँ जान पाउँछ भन्ने कुरा हामी हनोकलाई देखेर पनि देख्न सक्छौँ। 네, 우리는 부활해서 예수님과 함께 예수님처럼 부활해서 천국에서 영원히 살 것을 에녹 사건을 통해서 계시하고 있는 것입니다. जसरी येशू ख्रिस्ट पुनरुत्थान हुनुभयो हामी यो हनोकलाई हेर्दै गर्दैन हनोक पनि होइन यहाँनिर स्वर्गमा उचालेको छ हामी पनि यसु झैँ पुनरुत्थान भइकन अनन्तको जीवन स्वर्गको राज्यमा हामी हुनेछौँ त्यो विश्वास हामीमा हुनुपर्दछ। 네, 그래서 에녹 사건을 통해서 장차 하나님의 나라가 임할 것이고 하나님의 나라가 장소적으로 이 땅이 아니라 하나님의 나라가 천국이 있다는 것을 에녹이 하늘로 올라감으로 우리에게 보여주고 있고 계시하고 있는 중요한 사건입니다. जसरी हनोक परमेश्वरको साथ हिँडे अनि परमेश्वरले हनोकलाई स्वर्गमा लानुभयो हामीहरू पनि हनोक झैँ परमेश्वरको साथ साथ हिँड्दै अनि हामी पनि हनोक झैँ उहाँको राज्यमा हुनेछौँ भन्ने हामी विश्वास गर्नु पर्दछ। 네, 이제 수업을 마치면서 다시 한번 말씀드리겠습니다. 정리하겠습니다. 수업을 마치면서 정리합니다. 오늘 배운 거 한번 생각해 보세요. आज आज पढेको अब हामी अन्तमा सारांशमा हेर्नेछौँ। 네, 성경은 어, 성경은 하나님의 말씀은 영원합니다. 그렇죠? बाइबल परमेश्वरको वचन हो यो अनन्त छ। 네, 살아계신 말씀이고 진리입니다. परमेश्वरको वचन जीवित अनि सत्य वचन हो बाइबल। 네, 그리고 성경은 역사적 관점으로 보는 것만 얘기할게요. 역사적 관점으로 꼭 보셔야 됩니다. 성경을 बाइबलमा हामी 역사적 관점. एउटा इतिहास बगेको 음, पाउँदछौँ जुन स्वर्गीय इतिहास हो। 자, 뭐죠? 천국의 역사로 봐야 되고 구원의 역사로 봐야 되고 문화의 역사로 봐야 된다고 말씀드렸습니다. मैले यहाँलाई भने एउटा इतिहास हो बाइबल अनि त्यो भित्र चाहिँ हामीले स्वर्गीय
इतिहास बगेको हामी पाउँदछौँ अनि मुक्तिको कुरा र मुक्तिको इतिहास बगेको हामी पाउँदछौँ त्यति मात्र संस्कृतको इतिहास पनि बाइबलमा पाउँदछौँ 자, 또 성경은 7부작으로 나누어서 보는 것을 말씀드렸습니다. अनि मैले यहाँहरूलाई बाइबललाई 7 भागमा विभाजन गरेर पढ्नुपर्छ भनेर भनिदिएँ 네, 그리고 창세기에 시작된 것이 반드시 계시록에 완성된다는 것을 말씀드렸습니다. बाइबलमा हामीले उत्पत्तिमा सुरु भएको पाउँछौँ भने प्रकाशमा पुरा भएको पाउँछौँ 그래서 창세기 1장은 사람에 대해서 얘기했고, बाइबलमा हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायमा उम्, मुख्य पात्रको रूपमा मानिस पाउँछौँ 예, 사람이 어떤 거예요? 하나님의 형상으로 된 사람. अनि मानिस कस्तो परमेश्वरकै स्वरूपमा सृष्टि गरिएको 그다음에 에덴 동산을 통한 천국의 계시 2장. अनि दोस्रो अध्याय चाहिँ अदनको बगैँचा स्वर्गको मोडल 그래서 이 천국이 언제 완성돼요? 계시록 21장, 22장에 완성된다는 거. अनि उत्पत्ति 1 र 2 स्वर्गको राज्य जसरी कहाँ पुरा भएको हामी पाउँछौँ प्रकाश 21 र 22 अध्याय 네, 그래서 중요한 구절은 창세기 1장 28절입니다. 하나님의 형상. अनि हामीले मुख्य मुख्य पदहरू पनि पढेको थियौँ उत्पत्ति 3को 15 अनि उत्पत्ति 1को 28 पद 네, 그다음에 창세기 3장은 구원에 대한 겁니다. 구원 메시아 언약입니다. 3장, उत्पत्ति 창세기 3장. को योजना 네, 이것도 어디서 계시록에서 완성됩니다. 그렇죠? 음, उत्पत्ति 3को 15 पनि उत्पत्ति 3 अध्याय पनि प्रकाश उत्पत्ति 3को 15 प्रकाश 19को 20 पदमा पुरा हुन्छ 네, 항상 시작과 끝이 있다는 거, 그러니까 시작과 완성이 있다는 것을 여러분들에게 계속 말씀드렸습니다. बाइबलमा सुरु र पुरा पाउँदछौँ हामी 네, 그래서 천국은 그러니까 성경을 전체적으로 보면 딱 두 가지, 제가 세 가지 얘기하고 싶어요. 딱 세 가지 단어. 뭐냐면 천국은 예수 그리스도, 성경은 예수 그리스도와 천국, 하나님의 나라에 대해서 얘기했습니다. 성경 अ, 전체는 예수 그리스도, 메시아와 천국에 대해서 말씀한 것이 성경이다. 이렇게 정의합니다. बाइबल के हो भने पनि दुईवटा शब्दमा भन्यो भने हामीले बाइबलमा दुईवटा कुरा पाउँछौँ मसिह अथवा यीशु ख्रिस्ट र स्वर्गको राज्य 예, 모든 것을 이 눈으로 성경을 봐야 됩니다. हामीले बाइबललाई हेर्दै गर्दा अरू कुरा होइन यीशु ख्रिस्ट अनि स्वर्गको राज्यलाई खोज्नु पर्दछ बाइबलमा 그다음에 저와 여러분들이 하나님의 형상으로 창조되었다는 것을 기억하십시오. अनि तपाईँ हामी सबैजना परमेश्वरकै स्वरूपमा सृष्टि गरेको हो भनेर हामी सधैँ सम्झिनु पर्दछ 그것이 뭐예요? 창세기 1장 28절. उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पद हो 그래서 하나님의 형상을 우리는 회복해야 합니다. अनि 하나님의 형상을 परमेश्वर 회복하는 것이 신앙, 믿음 생활입니다. परमेश्वरको उद्देश्य हाम्रो जीवनमा कसरी पुरा गर्ने त विश्वास र जीवन जियाइद्वारा 예. 그리고 이제 구원의 역사가 다음에 인본주의와 신본주의, 문화의 역사가 있습니다. अनि अर्को मैले यहाँहरूलाई भने यो संसारमा अनि बाइबलबाट सुरु भएको मानवतावादको सिद्धान्त र ईश्वरीय सिद्धान्त अनि यो 네, चाहिँ 그래서 एउटा संस्कृत पढे 여러분들이 인본주의로 살 것인가, 신본주의로 살 것인가 결정하셔야 합니다. त्यसै कारणले हामी मानिस मानवतावादको सिद्धान्तमा जिउने हो कि ईश्वरीय सिद्धान्तमा जिउने हो हाम्रै हातमा छ 우리는 하나님 중심으로 살아야 되고, 구원을 हामी 중심으로 살아야 되고, 천국을 중심으로 살아야 합니다. त्यसै कारणले हामी चाहिँ हामीहरू ईश्वरीय सिद्धान्त अनुसार मुक्ति केन्द्रित भएर परमेश्वर केन्द्रित भएर स्वर्गको राज्य केन्द्रित भएर जिउनु पर्दछ 자, 그다음에 마지막으로는 에녹 사건을 통해서 하나님 나라와 천국이 있음을 우리가 믿어야 합니다. अनि हामीले अन्तमा गएर हनोकलाई हेरे होइन 5को 24 पद अनि हनोकलाई हेर्दै गर्दा साँच्चै नै परमेश्वरको साथ हिँडेर हनोक चाहिँ हामी पनि स्वर्गको राज्यमा जान सक्छौँ भन्ने कुरो हामी पाउँदछौँ 네, 이것이 성경에서 얘기하고 있는 천국의 계시입니다. 네, 이상입니다. 오늘 수업 여기까지 하겠습니다. आज 수고하셨습니다. हामीले यही नै हेऱ्यौँ अध्ययन गऱ्यौँ
अनि बाइबलमा पाएका परमेश्वरको स्वर्गको राज्यको प्रकाशलाई हामी खोताल्दैछौँ। यहाँहरूलाई 네, धन्यवाद छ यो अध्ययनको निम्ति। धन्यवाद छ। 네. 다음 주에는 창세기 또 6장부터 읽어오십시오. 한번 쫙 창세기를 전체를 한번 읽기를 바랍니다. अर्को हप्ता चाहिँ यहाँहरू उत्पत्ति 6 अध्यायबाट सरर हेरेर आउनुहोस् है। उत्पत्तिलाई नै हामी सरर हेर्दै जानेछौँ।